Mukhang gulo din, no? Gabi lang ng forward. Kasi pag Garcia. Gat ka na. 15 seconds to shoot. Nabot na ako. Eh, sinayawan ko lang. Pass to Padua. Padua. Pass to. Laresa. Nabot na ako ni. Laresa. Pass to Luego. Pull up to. Nabot na ako ni. pag yan tumayo. Dito. Garcia. Ayun, tatay na ako. Garcia pa rin 15 seconds to shoot. Makasakit na Pass yung to jump ko. Gutierrez. Pull up to. Nabot na ako ni. Garcia. Bakit? Pull up to. Bakit? Nabot na ako ni. Bakit? Foul. Ba? Sa ano? Sa BYC? Hindi. Bakit? Hindi ako ng training. Bakit? Sa malaro lang? Dito na ako. Din doon. Padua. Pass to Pereira. Pass to 12 under, Luego. 12 under. Tumira ng tres. Nalaw pa. Nabot na ako ni. Ha? Wala pa rin ako ni. Padua. Halika, puro maliliit na lang yun. Padua. For winning situation. Padua pa rin. Bigay kay Garcia. Pull up to. Hey. 2 points para kay Garcia. Highlight yun, highlight po post yun. Wala, pinagpang ko lang. Ako yan sila Richmark. Tropa mo yun, di ba si Richmark? Ha? Padua. Ang kapatid ni Richmond. Hindi mo nga mo. Paso. Kaming Serrano. 15 seconds to shoot. Binigay kay Laresa. 10 seconds shot na. Tira. Pereira. Tumira ng tres. Bang. 3 points para kay Pereira. Nakuha ni Padua. Oh. Luto! Garcia. Garcia. Luto! Paso. Siminales. Back to Garcia. Bumawi ng tres. Bang. Nabot na kuha ni Laresa. Top break 2. Lumuego. Back to Pereira. Tumira ng tres. Back to back 3 points para kay Pereira. Later 2. Time out! Time out! Tayo mo, titira ka no? Siminales. Tayo mo, titira si Yopa. Maglalaro ako. Paso. Binigay kay Garcia. Pass to Gutierrez. Oo. Nabot na. Lugar kaya para kay Padua. 2 points. Saka dyan. Ako. Hey! Kayo yung team ka next season. Padua. Sila Bautista. Pass to Pereira. 15 to shoot. Eh, Nicolay, 10 to shoot. masali kuya mo. Nabot na ako ni. Binigay kay Garcia. Kalaban uli kami. Pass Wala to ba kayo? Gonzales. Pass to Garcia. Mercado. Nabot na ako ni. Boyugan 2 points. Montero. Back to Norio. 15 seconds to shoot. 10 seconds shot na. Nabot. Rebound by Skyler. Skyler na kuha ng Pereira. Pereira pa rin. Luto! Pereira. Kakain mo! Nabot na ako ni. 13 to shoot. Wala! 2 points sa kay Laresa. Yes! Let's go, boy. Apa mo yun? Papa niya yun ah. Papa niya yun, ha? Sagwa, back to Skyler. Back to Mercado. 15 to shoot. Wala talaga! Nakuha ni Laresa. Back to Montero. Alam ko ba sa amin ka? Back to Norio. Back to Pereira. Wala. Sabihin mo wala. Nabot na ako ni Norio. 2 points para Sabay men. Fuck you! Marinig ka niyan. Marinig ka dyan. Boyugan, back to Padua. Beso! Padua. Ay, depensa tuloy. 2 points para Tao! Alaman kaya ate. Benta ka. Uy! Ano ba yan? Montero. Sorry. Nulog mo. Back to Pereira. Okay lang yan. 15 to shoot. Boom. Foul! Foul. Wala! Ay, Sabi mo kanina, okay lang. luto! Luto. Sa'yo na! Perido. Nice one. Bulag J. Ang daming Nabot na dribble. ako ni. Skyler Rock. Foul.
Foul. Shit, Taylor, 40 to shoot. Pumila ng break. Bang! Depensa! Depensa! Uy, tayo may hingi mo. Luto yan, luto. Luto. Montero. Montero. Uy! 15 to shoot. Dami Uli. table, wala naman pala. Mercado. Practice Skyler. Di ba hindi naman siya bumabawi? Hindi naman siya bumabawi. Pasuntong na ulit. Ako nga mag-video. Sige, uwi ako talaga. Norio. Kulagay 2 points para kay Norio. Yung mga veterans Sino? na eh. Sino? Babase na ba yan? Babase na pa. Nakuha ni Skyler. 14 to shoot. Up, up, up. Padua. Oy, tambak ko, tambak! Norio. Binigay. Larissa. Floater na buo ako ni Capitano. 2 points. Wala na tuloy. Perido. Perido. Perido pa rin. Perido. Next one. Nag-uod na ako ni Mercado. Up, up. Ako makatagal. China, China, China. Joke lang. Ito na ako manonood. Capistrano. Spinwood. Yung sinagla. 2 points. Wala po. Record. Lalagay mo dyan, using the glass. Using the glass. Nice. Foul. Venga. Depensa. Aray ko yun, laglag. Laglag. Padua. Sakto Milale. Tubi sa Mercado. Sakto Mercado. Sakto Tobia. Bola bola. 2 points. Luto, luto, luto. 55 seconds of time. Lupot ko. Wala. 15 seconds. 15 to shoot. Aray ko. 45 seconds. Foul. Mario. 30 seconds. Na. 35 seconds. 2 points para kay Garrido. Tambak sila, tambak. 30 seconds. 25 seconds. 20 seconds. 10 to shoot. 30 seconds. Foul. Uy, 5-6. 5 seconds.